प्रतापगढ़ ग्रामर जमीदारंकर गोटे मात्र झील थिला। जमीदारंकर गोटे मात्र झील थिबारु से राजू बोली गोटे अनाथ पिला सहित निज झीर विवाह करथिले। राजूर केई नथिबारु से जमीदार घरे घर जई ही रहउथिला। दिनकर कथा, जमीदार घरे चकुली पिठा होइथिला। राजूर सासू राजू को चकुली खाइबाकू देइथिले। सेतिकी चकुली रे राजूर पेट भरी नथिला। सेतिपाई से कहिला, माँ माँ सेथिरु आउ दिना चकुली दियो। एक कथा सुनी राजूर सासू मने मने भाबिले जई पुओ दीटा चकुली अछि बोली केमिति जानिले एवं पचारिथिले, अरे जय पुओ रोषई घरे दीटा चकुली अछि बोली तमे केमिति जानिलो? राजू तो एमिति अनुमान करी दुईटा पिठा मागिथिला, किंतु जदि से सत कथा कहिदब ताकू सम्मान मिलिब नाही बोली एकथा भाबी कहिला। अरे माँ मु पर शास्त्र अध्ययन करछि सेतिपाई कहि पारिली। एक कथा राजूर सासू शुणी आश्चर्यचकित होइथिले एवं एक कथा जाई गाँ सारा लोकों पाखरे कहिथिले। किछि दिन परे ग्रामर जड़े कृषकर हल करू करू फाळटीए हजि जाइथिला। फाळ न मिलिबारु राजू कथा शुणी कृषक जनक जमीदार घरे आसी पहुंचीथिले एवं कहिथिले, माँ काली बिलरे हल करिबा टाइम रे मोर फाळटीए हजि जाइछि। मु शुणिथिली आपणक जई पुओ शास्त्र अध्ययन करिछि। जदि सी मो फाळटी को खोजी देंदे ताने उपकृत हुअंती। हाँ हाँ काहे नु आम जय पुओ निश्चय खोजी देबे। राजू तो फाळ कोउटी अछि से जानि नाही, किंतु माँ का कथा रे से बाध्य होई हाँ मारिथिले। हाँ 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 मु खोजी देबी हेले मते गोटे दिन टाइम दियंतु मु खोजी देबी काली सकाळु आपण आसंतु। राजू मने मने भाबिथिला कौन करिवो। राति रे समस्ते सुई पड़िला परे राजू उठी बिल को जाइथिला। 3-4 घंटा खोजिला परे राजू फाळटी को पाइथिला। आ से फाळटी को से कूଳରେ पुतिथिला। तापर दिन सकाळु हेला परे कृषक जनक जमीदार घर को आसीथिला। आ समस्ते बसिथिबा समय रे राजू को पचारिथिला, जई पुओ फाळटा कोउटी अछि? राजू आखि बुझी देई मंत्र पढ़ी कहिथिला, तम फाळटी से बिलरे दक्षिण कोणरे अछि, तमे जाइकी सेटु बाहर कर। एक कथा शुणी कृषक सहित गाँ लोक माने जाइथिले एवं से जगार फाळटी को पाइथिले। यह देखि गाँ लोक माने आश्चर्य होइथिले एवं राजू को बाह बाह कहिथिले। यही कथाटी गाँ गाँ बापी राजा का कान रे पहुंचीथिला। दिनकर कथा रानी को हार चोरी हो जाइथिला। स्वामी महार किए चोरी कर नेछि? महामंत्री रानी का हार किए चोरी करछि? तुरंत यह अनुसंधान करा जाऊ, नहले समस्तकर मुंड काट हबो। आज्ञा मणिमा प्रतापगढ़ में राज्य बोले जड़े विज्ञ लोक रहते जार जहाँ हजि जाए ताकू से खोजी दियंती। मु तांको आनी रानी का हार खोजी देबी। मंत्री तुरंत राजू को राज दरबार को डका जाऊ। राजू राजा का खबर पाई राज दरबार रे तुरंत पहुंचीथिला। मु शुणिछि कुआडे तमे समस्तकर हजिथिबा जिंस को खोजी दियो। तो एबे रानी कर हार हजि जाइछि, तो एबे कुह रानी को हार कोउटी अछि, नहले समस्तकर मुंड काट हबो। क्षमा मणिमा क्षमा, मु रानी को हार खोजी देबी हेले मते गोटे दिन टाइम दिया जाऊ। महामंत्री जे पर्यंत रानी को हार न मिलिछि से पर्यंत राजू को नहीं कारागार भितर रखा जाऊ। कारागार भितर राजू कांदी कांदी मने मने किछि कथा कहि जाउथला। हे प्रभु काई ये भूल मु कली, सेदिन जदि अनुमान न करी मु पिठा कथा न कहि थांती आज ए परिस्थिति पड़ी थांतनी। हे प्रभु काई ये कली, रक्षा कर प्रभु, हे प्रभु रक्षा कर। रानी को हार चोरी करिଥିବା व्यक्तिटी राजू को कथा को कान धरी शुणुଥାଏ। मने मने से भाबिला राजू मंत्र पढ़ुची। से धरा पड़ जा डर रे राजूर पाखक जाई सबु कथा मानिथिला। आ राजू गुड़ तले पड़िथिला। आज्ञा 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 मु से चोर मुझे रानी का हार चोरी करथिला। आज्ञा प्रभु मते क्षमा कर प्रभु, मते छाड़ी दियो। रानी को आ राजा को एक कथा कहबो नहीं। चोरर कथा शुणी राजूर मुंडरे गोटे बुद्धि पशिथिला। राजू चोरटी को डरेबाकू लागिथिला। आ ताकू हारटी को नहीं रानी का खट तले रखिबाकू कहिथिला।
ଶୁଣ, ତମେ ଏ ହାର ନେଇ ରାଣୀଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦିଅ, ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦ କରିଦେବି। ତା ପର ଦିନରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜୁକୁ କାରାଘରକୁ ଅଣାଗଲା। ରାଜୁ, ଏବେ କୁହ ହାରଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ରାଜୁ ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ରାଣୀଙ୍କ ହାରଟି ରାଣୀଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହାରଟିକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାରଟି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ହାରଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜୁର ଏ କରାମତି ଦେଖି ରାଜୁକୁ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜୁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ରାଣୀଙ୍କ ହାର ଖଟ ତଳେ ଅଛି ବୋଲି? ଏକଥା ମତେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ସତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତମର କାଲି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଯଦି ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ ତମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଭିତରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ନହେଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ତାପରେ ରାଜୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ରାଜ ଦରବାରରେ ତା ପରଦିନ ହାଜିର ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜୁର ଶ୍ୱଶୁର ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ଆଦେଶ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ରାଜୁକୁ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ରାଜୁକୁ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହାଇରେ ବେଙ୍ଗ, କ'ଣ କଲୁ? ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ। ଏକଥା ରାଜୁ ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜବାଟି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କହି କହି ଯାଉଥିଲା, ହାଇରେ ବେଙ୍ଗ, କ'ଣ କଲୁ? ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ। ହାଇରେ ବେଙ୍ଗ, କ'ଣ କଲୁ? ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ। ଏକଥା କହି କହି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜସଭାରେ ରାଜୁର ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜା ରାଜୁର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲେ। ଯାଉଥିବା ବେଙ୍ଗଟିକୁ ହାତରେ ଉଠେଇଥିଲେ ଆଉ ରାଜୁକୁ କହିଥିଲେ, ରାଜୁ, ଏବେ କୁହ ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏକଥା ରାଜୁ ଶୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ହାଇରେ ବେଙ୍ଗ, କ'ଣ କଲୁ? ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ। ହାଇରେ ବେଙ୍ଗ, କ'ଣ କଲୁ? ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୁ କ'ଣ କହୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମଣିମା, ରାଜୁ କହୁଛନ୍ତି, ହାଇରେ ବେଙ୍ଗ, କ'ଣ କଲୁ? ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ। ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ରାଜୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ। ମୋ ହାତରେ ତ ବେଙ୍ଗ ହିଁ ଅଛି। ଏ କଥା ରାଜୁ ଜାଣିଲା କେମିତି? ରାଜୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଉ। ଆଉ ରାଜୁ ହେଲା ଆଜି କତରୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକଥା ରାଜୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲା।